guys na nako-crossing karon ako sa diri sa hill park sa crossing hill park nako-crossing karon na ako sa Macdo sa akbang sa crossing na ako karon diri sa tambay karon na ako sa lane karon na ako sila na ako karon diri sa diri diri guys. Wait lang guys. Ari guys, wait lang. Yan isa. Yan sila diri sa El Park na diri karon. Diri sa karon. Ako sa ako diri sa El Park karon karon sa diri bagay karon bagay karon ako sa bus karon sa buhat Madris na sila diri para sila diri. Welcome guys, welcome channel guys. Na sila diri nga sa bus padulong sa Tabato na Davao diri na sila tambay karon sa biyahe na sila diri na diri guys yan guys, bye bye guys na aron dira guys na diri sa Tabato sila sa karon. Yes, bye guys. Sila diri sa diri na diri silang tambay na sila diri na diri sa na diri guys na sila diri. Wait lang guys, wait lang ha na viewers na sila tambay na sila diri na sila diri sa El Park sa na sila diri tambay karon na sila diri sa diri karon ulat karon sila og na tao na zero sa bus karon di pa sigurado sa Aglawa, di pa ko sure. Yes guys, wait lang guys, bye. Yun guys yan ng 7-Eleven diri na diri sila guys na diri sa crossing diri sa Biligabalot diri kana diri yes guys na sila diri na gadali sila na 7-Eleven diri sila 24 sila 7-Eleven wala sila tulugay na alas 3 alas 2 na 7:30 ng buntag 7:30 na diri sa crossing na sila diri na pasero sila na sila diri standby na sila ban na sila diri na diri sila guys kana diri bye bye guys, I love you too kana diri sa tambay sila karon diri na sila diri na sila diri karon na Biligabalot sa Aglawa diri na FC na ang unang sa lechon manok nasa crossing sa
nang gamay sila diri sa van karon nasa diri nang ngit-ngit karon na alas 2 na aglaw na alas 3 na 5:30 uli nako nasa sila diri nasa sila diri oh na ano diri guys na diri sa link na nasa sila diri tambay mga kape sila na nasa sila diri na ali sila guys oh